ଚାଲେ ଗଲା ଆସି ଏମ ତ ଫୋନ କରୁନା ଏମ ଫୋନ କର हेलो काका तो फोन नहीं किसी ने कहा हेलो पासवर्ड लिख के ना बेसी हेता नहीं देखा करबा काय बुझती हैं सेदिन हला घटना भूलुल सेंता तू मने पकाई देबी कत तो ए पिला रे एक जे হয় না দেখি বলে ফোন লোক কাটা করি সি আগে খরচ দিবি আকে রো এবে যাই করব কি একে তার ভিডিও বানাও তার কি হোক আছে আমার সাথে তো মন কাটা আছে না हम की देखा सी रे बेसी हेता नहीं देखो या करबा काय सिग्नल में आती काय बोले गाड़ी गाड़ी করে আসছি বেশি হেত লাগলা আগে হই যাব না জুয়া জিন্না হই যাব रे मारला मी मारली रे काढ मोर फुल काढा रे काय काय मारलो ए ना अगल काय काढ तो जाणे तू काय रे तो रचे दे आमे रे आमोस फाइट करू बरो देखते दे दे आमोर सामने फोन लोग काटा है उसको मुई लाइन मारलो मी काता तुम्ही काय करू बस रे ए ना के देखा दुगा के ए ना आता रे मुन्ना ना ना मी आची ना काय का तुमचं मी आची रो रो ना रो रो कायला ना कायला दे काय गेला का ना ना उम्र सारी हेलो हेलो ना नोरा सिकेल मारी गी देला चोत ওই কি কোন কি রে হ্যাঁ ए ना तंग डाकियान तो बिल्लाक डाकियान अरुण के डाकियान विशाल के डाकियान আমার সব পিলাক মার ভাই কি তাঙ্কুর এতকি দম সবু ডাকে আমি না তুই সিটিয়া গরো মাইল কিনা হন না কি সবকে দেরি করিয়া মিটি আছি নাই নো হেনি নানা মন কে নচা গিনি নানা মন কে ফোন করে কই দিবে উম্র সারি হ্যালো নানা তুমি রুয়াবে মিয়া কে ঘরে আন দিবে হ্যাঁ 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 তুই তাকে ডাকি আন কিনা আমার পিলা মনে তুমি ডাকলিনি হ্যাঁ হ্যাঁ হও আমার স্যার পিলা মনে ফোন করে কই দিবি কাহলা রে कौन है ना हेलो হ্যালো বিশাল রে নরেশ কে মার দেলা তু রেস দিবি না আমার স্যার পিলা মনে মিছি করি कौन थे हाँ हाँ ओहो रो हाँ मैं त्याची ऐसा सुरू होता तुम ऐसा ओहो ऐसा हाँ और क्या फोन करला ये नहीं कि आजकल इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है ये तो कि मन चार पर ले से पानी हो गई बोला डाउट चला ये वीडियो बनाए जो बोले पिला मन तो बनाए जो फोन करना जीवार अच्छी वीडियो बनाए जय बुराई भी है যা মাত্র তোকে দাদা মাঠ গেল পটকা అవునా ఆడగడ బలనతే ఇతోగి దండ ఎలా ఐరోడ్ కత్త కాటతే లాసింది నే ఒక నంబర్ এই কি మోక్ కో దే ఇతోగి దండ তো চেক করতে রইলি রে তুই মকে নাই মুই তোকে চেক করতে রলি ও চল মন ছাড় দে মুঝে ঘরে भी पिला मंडा लेने हला হ্যাঁ ओ चल চল